A Poison Tree, written by William Blake. I was angry with my friend. I told my wrath didn't. I was angry with my foe. I told it not, my wrath did grow. And I watered it in fears, night and morning with my tears. And I sunned it with smiles, and with soft, deceitful wiles. And it grew both day and night, till it bore an apple bright, and my foe beheld it shine, and he knew that it was mine. And into my garden stole, when the night had veiled the pole. In the morning glad I see my foe outstretched beneath the tree. तुम तो तकल्लुफ़ को भी इख़लास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। जहरीला दरख्त, ए पॉइजन ट्री। इस नज़म में ये ख्याल पेश किया गया है कि नफ़रत और गुस्सा दबाने से ज़्यादा ताकतवर होते चले जाते हैं। नफ़रत का जहरीला दरख्त दुश्मन को तो ख़त्म कर देता है, मगर इंसान के किरदार में एक मुस्तकिल खामी पैदा हो जाती है। ये नज़म दरअसल दुश्मनी के फ़लसफ़े का तज्ज़िया पेश करती है। शायर कहता है कि जब मैं अपने दोस्त से नाराज़ हुआ तो मैंने अपने गुस्से का इज़हार कर दिया और गुस्सा ख़त्म हो गया, मगर जब मैं अपने दुश्मन से नाराज़ हुआ तो गुस्से का इज़हार ना किया और ये गुस्सा बढ़ता रहा। सुबह शाम मैं इस गुस्से के दरख्त को खौफ और आंसुओं का पानी देता रहा। खूबसूरत मुस्कुराहटों में मुनाफिकाना तौर तरीकों से इस गुस्से को छुपाए रखा, हत्ता कि ये एक तनावर दरख्त बन गया और उस पर एक खूबसूरत मगर जहरीला फल ज़ाहिर हुआ। मेरे दुश्मन ने उसे देखा और धोखा खा गया। रात की तारीकी में वो मेरे बाग में दाखिल हुआ। सुबह मैंने देखा कि वो गुस्से के जहरीले दरख्त तले मरा पड़ा था। इस वाक़े के ज़रिए शायर ये बताना चाहता है कि दुश्मन अपनी नफ़रत को एक दूसरे के ख़िलाफ़ पालते रहते हैं और एक दूसरे की तबाही पर खुश होते हैं। नफ़रत, गुस्सा, दुश्मनी मनफ़ी जज़्बात हैं जिनसे छुटकारा हासिल करना चाहिए। विलियम ब्लेक। I am going to tell you about the poet विलियम ब्लेक, जो कि इस पोएम ए पॉइजन ट्री का पोएट है। William Blake was born in 1757 and died in 1827. He was an artist in addition to being a poet. यानी विलियम ब्लेक 1757 में पैदा हुआ और 1827 में इसकी डेथ होती है। विलियम ब्लेक एक शायर होने के साथ साथ एक आर्टिस्ट यानी अदाकार भी था। His famous works include Songs of Innocence and Songs of Experience. विलियम ब्लेक ने 1789 में Songs of Innocence के नाम से पोएम्स की एक किताब लिखी और 1794 में Songs of Experience के नाम से एक और पोइट्री की किताब लिखी। A poison tree is built upon several contrasts: friend, foe, love, hate, trust, deceit। बहुत से कंट्रास्ट मुआजना के साथ, जैसे दोस्त, दुश्मन, मोहब्बत, नफ़रत, धोखा और भरोसा। पोएट ने नफ़रत की नरिशमेंट के बारे में बात की। The poet talks of the nourishment of hatred. The process of nourishment is one that demands love and care. Here this is used for a destructive purpose. यानी प्रोसेस वही था कि जिसमें केयर भी है, मोहब्बत भी है, लेकिन ये जो केयर थी, मोहब्बत थी, ये डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए थी, यानी तबाही के लिए थी। वो अपने दुश्मन को तबाह व बर्बाद करना चाहता था, यानी वो अपने दुश्मन को वो फल खिलाना चाहता था जो उसके नफ़रत, गुस्से, हसद और जेलसी की बिना पे बना हुआ था। Hatred is the outcome of a lack of trust. Friends can forget and forgive,
but enemies nurse their grudges. اردو میں ایک پوئٹ نے لکھا تھا، دیکھا جو تیر کھا کے کمے گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. یعنی کمے گاہ سے نکلے ہوئے جو تیر انسان کو آگے لگتے ہیں لفظوں کی صورت میں، تو وہ دوست وہی ہوتے ہیں جو دشمن ہوتے ہیں در حقیقت، لیکن وہ دوست کی شکل میں ہمارے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. فرینڈز، دوست اور دشمن میں یہی فرق ہوتا ہے کہ دوست ہماری غلطیوں کی ہمیں معافی بھی دے دیتے ہیں اور ہماری غلطیوں کو بھول بھی جاتے ہیں، لیکن جو دشمن ہوتا ہے وہ اپنے دل میں نفرت کو پالتا رہتا ہے. وہ نہ تو ہمیں معافی دیتا ہے اور نہ ہی کبھی اس غلطی کو بھولا ہوتا ہے جس کی بنا پہ کبھی اس کی دل چکنی ہوئی ہو. وہ دشمن ہمیں ایک منافقانہ طریقے سے ایک دوست بن کر ملتا ہے، دوستوں کی طرح رہتا ہے، باتیں سنتا ہے، ہمارے ساتھ اپنے دل کی باتیں کرتا ہے، لیکن وہ اپنی نفرت کا اظہار نہیں کرتا. یعنی ریئل لائف میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ایسی مٹیریلسٹک لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو اپنے مفاد کے لیے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اور اپنا مفاد پورا ہونے کے بعد وہ اپنا اصل چہرہ دکھاتے ہیں. دی یوز آف دی ورڈ ایپل، یعنی اس نظم میں جو ایپل کا ورڈ یوز کیا گیا ہے جو کہ ایک برائٹ فروٹ ہے، جو فروٹ کھانے کے بعد دوست نما دشمن جو ہے وہ مر جاتا ہے. ایپل از ریمائنڈنگ us the garden of Eden and the idea of temptation. Eve eats fruit of the tree of life and the wiles of Satan. So over here, the enemy is tempted by the apple bright. یعنی اس پوئم میں ولیم بلیک نے یاد دہانی کرائی ہے کہ وہ جو دوست نما دشمن ہوتا ہے وہ آپ کو ایک برائٹ پھل جیسے کہ ایپل جو ہے وہ کھلا کے پیار سے میٹھا کھلا کے مارنا چاہتا ہے. The act of stealing is committed at night, the time of darkness associated with evil. یعنی رات کا جو وقت ہے یہ برائی کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. اس کے بارے میں شیکسپیئر کہتا ہے "'Tis now the witching time of night." Friends, in the last line there is a sense of relief, almost hatred has won. یعنی ہمیں ایک سینس آف ریلیف ملتی ہے، ایک سکون کی سیٹسفیکشن کی حالت میں نفرت جیت جاتی ہے. نفرت کی بنا پر وہ جو پھل تھا وہ دشمن کے لیے اگایا گیا تھا، اس کے لیے نرش کیا گیا تھا بڑی محبت کے ساتھ، اس کو پانی بھی دیتے تھے، سنی دی یعنی سورج کی شعائیں بھی اس کو دی جاتی تھی، اور فرق صرف یہ تھا کہ اس کو کھانے کے بعد وہ صحت یاب نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ وہ نفرت کا پھل تھا. وہ نفرت سے بنا ہوا پھل کھانے کے بعد وہ دوست نما دشمن وہ مر جاتا ہے. اور یہاں پر ہمیں نفرت کی جیت جو ہے وہ نظر آتی ہے، تباہ کر دینے والی نفرت. آلدو کہ محبت بھی ایک طاقت ہے لیکن نفرت میں اور ایول پیشنز میں طاقت زیادہ ہوتی ہے. But this is the fact of life. The language is simple, the meaning it conveys is profound. اس کے hidden meanings جو ہیں وہ بہت ہی پرفیکٹ ہیں، profound یعنی گہرے ہیں، اور اس میں ہمیں جو symbolic words ہیں، symbolic language ہے وہ بھی ملے گی. Friendship is like a tree. The enemies are afraid of each other. In loneliness, they shed tears of anguish. They hide their feelings of enmity under beautiful smiles. They deceive each other, and in this way, any one of them succeeds in killing the other. There are two levels of meanings. On the ordinary level, the poem describes experience. On the higher level, it suggests that human beings should trust each other and forget enmities. This will make life worth living. A poison tree, the poet describes one of the experiences of his life. He does not draw a conclusion, he leaves it to the reader.